سرکار کی آمد مرحبا دربار حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے حضور کہ بھی مل جائے کرم کو مجھ پہ
برد چولی میری یا محمد برد چولی میری یا محمد رات گھر میں نہ جاؤ برد چولی میری یا محمد رات گھر میں نہ جاؤ برد چولی میری یا محمد رات گھر میں نہ جاؤ رات گھر میں نہ
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا والله 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 مل کر بولو والله 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 سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. واللہ 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 اپنے مالک کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مالک کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ
رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قلب سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی واللہ 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 کیا خبر کتنے تارکینے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارکینے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی واللہ 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 کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے دین والا ایسا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی واللہ 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 ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی جس کے آگے سبھی مشعلے جس کے آگے سبھی مشعلے شمع ہو لے کر آیا ہمارا نبی واللہ 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 جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی واللہ 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 جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل اب رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی واللہ 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 ہم زدوں کو رضا مجھ نتیجے کے ہے ہم زدوں کو رضا مجھ نتیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مجھ نتیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی واللہ 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ لجپال نبی دردان دامادینا جلوت ازائے دامنی حوالینا لجپال نبی دردان دامادینا جلوت
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اتنا تكرم كرنا جشن بكريم
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ شاہ طیبہ کے نام جو قدم ساتھ ساتھ شاہ طیبہ کے نام جو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام جو قدم ساتھ ساتھ شاہ طیبہ کے نام 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 جو قدم ساتھ ساتھ شاہ طیبہ کے نام جو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام جو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام جو
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى عليك يا حبيب الله جوگ لگتے گئے جوگ لگتے گئے فسانے میں راز کھٹ گئے چھپانے میں روتنے کا سبب تو جانو ہم تو مشروف ہیں منانے میں یا مدینے کی یا مدینے کی ساری دنیا پاتی ہے رات مدینے کی سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اسبیروں بجلنا فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اسبیروں بجلنا فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا ادھیر سر کا دونوں عالم کا دلوا ہمارا نبی کون دیتا ہے دل میں کن مجھے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تاریخ میں چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی آنکھا تجھے ہے بلّہ تجھے ہے بلّہ
جو جگہ دوسرا جانا نبی ادشی وصفا کرتا میں کہ سوئے پاک ہے ابن کرم پر سنہاری رمج تو مجھے ادھر دگرا جانا قطع سے داغ ہے عزت رسول اللہ کی سورج الدین پاؤں پر بیچا بیچارے سے مچھاد اتھے نجدی دیکھے لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی خطوں سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نفس دشمن ہے دم نہانا کہاں تم نے دیکھے گئے چند رانے والے اور یہ آخری مدینہ 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 اور نچیرو مجھے نکیرو نچیرو مجھے کو گوا پہنچے شاہ مدینہ یہ آخری گئے تمنا خوش ترے نکلے ادھر گو مدینہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ شاہ مرتا شیر ازدا قوت پروردگار لا فتح لا علی لا سیف تم مولا میرا بھی گھر ہوئے اٹھے ارمان بچھا ہوئے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا
علی علی جانم فدائے تری یا علی 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 جانم فدائے تری یا علی علی دل دکھانا میرے دکھانا
حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے تو سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے گئے سید نے کربلا محرم الحرام et aujourd'hui c'est spécialement la nuit de Shahram, c'est-à-dire c'est quand du monde qui décale sur la carte fait Kadam Droazou et spécialement Shahram Imam Hussein aujourd'hui la nuit demain matin du jour. Alhamdulillah nous vous avons mazné au frère qui même au Bial Jumu'ah mazné grâce à Imam Hussein qui alhamdulillah nous a accompli sur la Jumu'ah. Grâce à Imam Hussein qui s'est effrayé par Moïse de la case. Grâce avec Imam Hussein qui maman son enfant avait fait nikah. Grâce à Imam Hussein qui s'incline namaz azan pédolé dans masjid. Parce que Yazid, une femme madame dans ce tuni dans masjid. Yazid c'est bouteille la boisson de son armée, Yazid tu assise le mimbar et le soul. 3 jours, 4 jours après l'événement Karbala, azan pas fin donné dans masjid. Il y a un sahabi qui est tabanna pe pousse tout dans du monde dans masjid où il y a un sahabi qui vient déclarer fou dans le masjid Nabawi Sharif. Bana jabi fou ça qui parle de laisser là même. Azan pas fin de nuit. Mais alhamdulillah après que sahabi là fin sorti bana fin poser des questions. Bana fin jani bi qui n'arrive pas dans masjid est-ce qu'il te connaît la namaz il y a qasam khuda qui chaque namaz qui tu peux venir moi tu connais parce que c'est un adhan qui tu peux donner de qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça adhan qui tu peux donner de qabar Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moi tu connais n'arrive namaz fajr namaz zuhar namaz asr namaz maghrib namaz isha après shahadat imam Hussein après shahadat imam Hussein quand il prend la tête Mubarak Hazrat imam Hussein puis al-Qud Yazid étant traversé puis aller dans mon père et des voûtes devant sur l'église sur la route les trouve sur la tête Moubarak là puis venir depuis de loin là-bas les trouve un nour spécial depuis la tête Moubarak Hazrat Imam Hussein jusqu'à Asman là-haut les jamana avant ça la tête là avec moi bana jalino jamana me donne 80 000 dinars bana jalino et jamana pas fait non il reste que moi me donne manger pour plus me donne de l'argent tout moi je dis qui pourra faire avec la tête infini sauter ça il prend la tête là il nettoie la tête là et la nuit il vient faire didar la tête Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala la lumière là bien allumée mais nour mubarak qui dans l'écho de figure mubarak Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala an mubera sochi al-iskadiu ligete kuch nour la pe sochi les rondes sur la case étant sur la moule pesue la tête mubarak c'était là étant sur la moule pesue il prend ses oreilles, il met côté la bouche Mubarak Hazrat Imam Hussein. Les temps Hazrat Imam Hussein peut lire Surah Tabarak al-Ladhi. Ça mon père là il y a calmement la tête shahid Mubarak Hazrat Imam Hussein. शायर कीजिए कत्ले हुसैन मर के यजीद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद बिल्ली ऐसा कलाम ना ओसम बन फे कपावलो नो मुबारक हजरत इमाम हुसैन अल्लाह को दुन गुना जो क़यामत nous les ensemble avec la famille Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam को ने मजलिस fait passer tout à cause de la tête là et quelque chose qui m'a imaginé Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'état Imam Hassan Imam Hussein de prendre naissance Rasulullah me dit oh Allah me compte Hassan et Hussein oh Allah compte dans ce deux ici oh Allah me compte Hassan et Hussein oh Allah compte dans ce deux ici ensuite il dit
Oh Allah, me compte Hassan et Hussein, compte dans ce ici, et compte dans celui qui compte dans ce là-dessus. Bolo Subhanallah. Il faut brailler, because maqam et Imam Hussein. Et l'on nous avons de Muharrabul Haram. Bolo Subhanallah. Connectez mon Jawja Subhanallah. Parce que c'est lui qui est Subhanallah, Allah me donne la grâce de Jannat. Le nom Mubarak, Hazrat Imam Hussein, nous dans sa mahfillah. Inch'Allah, une pièce au Tibounou avant de terminer sa mahfillah. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit oh Allah, me compte Hussein et Hassan, compte dans eux, toi ici, compte dans celui qui compte dans eux d'assir. Basé sur ça, hadith là, un ayat Coran que Rabbul Alamin dit قل إن كنتم تحبون الله. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit قل إن كنتم تحبون الله. Oh Allah, Aqaidu alam sallallahu alayhi wa sallam surah, dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dia banna. Qul vedia dia. Mais Allah t'ika dit non. Par exemple, pour pas beaucoup expliquer grand tafsir avec vous, une petite chose qui est plus facile pour comprendre. Al-Git Qul huwa Allahu ahad. Une surah qui tout le monde connaît, les enfants connaissent là. À l'ouvert traduction Coran Sharif, on peut trouver Qul vedia dia. Mais Allah t'ika dit. Allah t'ika dit non. Et dans place comme nous lions de Rout Sharif, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah veut dire moi et comment farishta. Mais Allah ne peut pas dire Inna Allah ma'a sabirin. Allah dit content de celui qui est sabre. Allah va finir ya Rasulullah dia banna non. Mais dans certaines ayat Coran que Allah veut dire eh महबूब आप कह दीजिए. Ya Rasulullah dia banna celui qui voulait Allah condamner. Ya Rasulullah dia banna suivez-vous. Jamanana muhabbat avec vous, Allah vous compte eux. Mais sans doute une vie de sa mahfil là. C'est pas vous qui venez, c'est Allah qui me choisit là. Quelque part, samedi soir, aujourd'hui, c'est tous capables occupé ou bien fatigué de travail pendant une semaine, il peut reposer sur la case. Allah dit non. À la saison ticket de mon village, Imam Hussein sur mahfil, Inch'Allah. Et ça même qui vous bat à nous, dans la dunya. Et akhirat, et tout bon pas la difficulté n'importe qui parle avec nous. Pour Sadqa Hazrat Imam Hussein, Allah plaisir ça les enfants qui versent de sa mahfil. Donc c'est ça même aqida Inch'Allah. Nous voulons ça dunya nous parler nous bonnes frères. Mais faire dua. Qui ça avion qui nous maman nous papa nous mettent dans nous qui est là. Alhamdulillah jusqu'à les obéis sawab de qabr. Il montre nous qu'appelle God adab. Aujourd'hui, aux jeunes enfants comme ça, mon mari dit ça bien longtemps quand je peux me masser. Si arrivé papa, son camarade, il trouve nous fait une question, nous chemin nous payer pour ta case. Nous gagnons payer pour ta case. Tension infinie, papa. Au stade ou bien messin batté dans l'école, Khabouka va dire papa, nous finissons battre parce que nous gagnons déjà tout là. Pour prendre nous, pour amener nous dans l'école et pour demander nous là qui nous fait si mystère de ça, nous gagnons battre au cours là. Aujourd'hui, ou jeunes enfants, ça dit le problème ça va. Vous voyez où maman? Nous n'arrivons ça à mana. Mais alhamdulillah, nous maman, nous papa sur la case, si la paille seulement, iman n'a pas béton, alhamdulillah. Nous aussi la case béton, iman la paille. Bien la protège nous, Inch'Allah. Longtemps quand tu peux faire un nikah, tu peux aller. Après un mois, quand maman, quand vous venez, quand maman est là pour dire, moi, tel, tout le monde qui crier. Je dis non, live and direct, nous me montre qu'il peut faire aussi. Je dis, oh maman. La case, mon papa, ça n'est pas faire ça, moi, ça me envoyé. Ou bien on trouve ça, on a dit comme ça. Tu n'as pas tout ça cassé dans un ticket, pas fini de moi. Mais il besoin de toi. Il besoin de toi, lui. Pas nécessaire de toi, lui. Pour quelle raison? Parce que toi qui n'as envie de mourir. C'est ça, mon frère. Fais un mahnat. Fais un milad. Ça qui vous donne plus que ça, Inch'Allah, de dunya et akhirat. Pas maman, papa qui vous donne. Sans doute, doit maman, papa nous besoin de mais pas la guerre du bien. Fais dua avec Allah. Fais mannat Hazrat Imam Hussein. Inch'Allah, dans sa dunya et akhirat, vous gagnez, Inch'Allah. تو سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے
کشتیاں یا روشنائے بگرتا بے بلا افتاد کشتی نئی فانوش کشت رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد بنیا ہوئی الدین چشتی آیا غریب نواز یا غریب نواز اس ماں کی لال آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی اس ماں کی لال آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی اس ماں کی لال آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی اس ماں کی لال آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی تم ابن فاطمہ زہرا کے دلارے ولیوں کے بہرے ولیوں کے تمہارا آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی اس ماں کی لال آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی اس ماں کی لال آپ کا دربار ہے علی اجمیر کے والی تم ہو جانے علی داتا ہے در والے تم ہو جانے علی داتا ہے در والے میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی داتا ہے در والے تم ہو جانے علی داتا ہے در والے میرے خواجہ پیا میرے خواجہ مولا علی کے نور نظر ہو مولا علی کے نور نظر ہو پیارے نبی کے رخ کے جگر ہو ہم پر عنایت شام و سحر ہو سید محترم کر دو کرم سید محترم کر دو ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے خواجہ کی گلی میں چھوڑو نہ نام ان کا کرنا ستم جو کرنو یہ فقیر کے گھروا ہے یہ فقیر کے گھروا ہے خواجہ کی گلی میں خواجہ جب بلائیں گے ہم ضرور ہم ضرور جائیں گے اور کون ہم کو روکے